Nang daot ka pinaagi sa social media, nya ni gamit ka og dami account. So paminaw nimo, safety na ba ka? Isa kini ka pangutana ang niabot sa tuwa. Sir, gidautan ko sir, gipakulawan ko sa social media. Gipakulawan kog maayo na ang gigamit sir is dami account. Dili nagpasabot nga nagamit na ka og mga dami account, safety na ka. Kaya nga atong otoridad pwede kayong request og data gikan sa platform like Facebook. Kay didto makita ang gitawag na tuog IP address, device info, login history, link emails and numbers. Kay bisag dami account pa na imong gamiton, dili nagpasabot nga safe na ka kay nagapon na yung mga chances nga matrace ang kinsa gyud ang tag-iya. Unya kung matrace na ka, pwede ka makasuhan og cyber libel ubos sa ato ang Cybercrime Prevention Act of 2012. God bless, pinakamayo na to nga buhaton, magpuyo tag malinawon. So dili ta manghilabot unsay man kinabuhi sa uban. Focus lang ta sa tong goal sa life. Padayon lang.